Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma faqih. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu al-qiyasu in tarakkaba min qadiyataini summiya qiyasan basitan. Aku berkata, bermula kias itu jika tersusun ianya kias daripada dua qadiyah, niscaya dinamakan akan dianya kias akan kias basit. Bermula demikian, nahwu itu seumpama al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Bermula alam itu berubah dan bermula setiap yang berubah itu baru. Kias tersusun daripada dua qadiyah, kiasnya gepenan kias basit. Lagi al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Al-alam mutaghayyir sebuah qadiyah, wa kullu mutaghayyir hadis sebuah qadiyah. Maka kiasnya gepenan kias basit karena tersusun daripada dua qadiyah. Wa in tarakkaba min akthar min qadiyataini summiya qiyasan murakkaban. Dan jika tersusun ianya kias daripada lebih banyak daripada dua qadiyah, niscaya dinamakan akan dianya kias akan kias murakkab. Bermula demikian, nahwu itu seumpama an-nabasyu akhidun lil mali khufyatan wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Wan natijatu an-nabasyu tuqta'u yaduhu. Bermula demikian itu seumpama an-nabash akhidun lil mali khufyah. Bermula orang yang kubu itu yang mengambil bagi harta dengan sembunyi. Dan bermula tiap-tiap yang mengambil bagi harta dengan sembunyi itu sarik, dan bermula tiap-tiap sarik itu dipotongkan akan tangannya sarik. Dan bermula natijah itu an-nabash tuqta'u yaduh. Bermula orang yang kubu itu dipotongkan akan tangannya. Kiasnya tersusun lebih daripada dua qadiyah. Kiasnya gepenan kias murakkab. Lagi an-nabash akhidu lil mal khufyah tabuh qadiyah. Wa kullu akhidi lil mal khufyah sarik dua. Wa kullu sarik tuqta'u yaduh le. Yang lebih daripada dua qadiyah. Maka nyan gepenan kias murakkab. Kesimpulan kias basit tersusun daripada dua qadiyah, sedangkan kias murakkabnya tersusun lebih daripada dua qadiyah. Wa hadzal qiyasu yang qasimu ila muttasilin nataiji. Dan bermula ini kias itu terbagi ianya ini kias kepada muttasil nataij. Kibar muttasil nataij indukirat fihi natijatu wa ju'ilat muqaddimatu sughra wa rukibas ma'a muqaddimati kubra wa ukhidatin natijatu minhu wa ju'ilat kadzalik wa halumma jarra kama qala al-musannifu. Jika disebutkan padanya kias akan natijah dan dijadikan akan dianya natijah akan muqaddimah sughra dan disusunkan akan dianya natijah beserta muqaddimah kubra dan diambilkan akan natijah daripadanya kias dom dan dijadikan akan dianya natijah kadzalik akan sedemikian. Wa halumma jarra dan hingga seterusnya kama qala musannifu sebagaimana yang telah berkatalah musannif. Kias terbagi kepada muttasil nataij. Kiba muttasil nataij gesebut bak kiasnya natijah. Natijahnya untuk gepejek lam ke muka di masura. Contoh ji an-nabash akhidu lil malil khufyah. Audit contoh hinau ke. Muttasil nataij gesebut pada kias natijah. Bak kiasnya natijah. Natijahnya dia ke muka di masura. Antik tinggal getamah lam muka di kubra. Oleh getamah muka di kubra kaji dah cok natijah lam. Ada natijahnya waju ilat katalik. Natijahnya dapat dalam muka di sughra, tatamah lam muka di kubra, itu benar natijah lam. Natijahnya dapat muka di sughra, tatamah muka di kubra, itu benar natijah lam. Wa halum majara hingga seterusnya ayo.
yang nak berat. Kama qalal musannif yang lagi kali keberah di tunggu musannif. Dah contoh. Kaqaulina. Seperti kata kita. An-nabasyu akhidun lil mali khufyatan wa kullu akhidin lil mali khufyatan sari. Yang kan dua buah qadiyah. An-nabash akhidun lil mali khufyah. Nyan muqaddimah sughra. Wa kullu akhidin lil mali khufyah sari. Nyu muqaddimah kubra. Yuntiju bernatijah ianya. Kun an-nabash buno. Puralin haji an-nabash sari. Yang kan natijah haji. Watakulu dan engkau kata an-nabash sari. Wa kullu sari tuk ta'ung yadu. An-nabasyu sarikun buno kan natijah. Natijah daripada an-nabash. Natijah daripada an-nabash akhidu lil mali khufyah. Wa kullu akhidi lil mali khufyah sari. Natijah haji an-nabash sari. An-nabash sari yang tak bergerak dalam muka di masura. An-nabash sari. Wa kullu sari tuk ta'ung yaduhu. Itibik dalam natijah yuntiju an-nabash tuk ta'ung yaduhu. Ila akhiri ma turidu. Hingga akhir barang yang kamu ingin. Mereka tak malam je sih, tak mahal. Yang gekun mutasil nata'ij. Dan terbagilah mu'ilah mafsuliha. Dan kepada mafsulnya nata'ij. Natijah. Terpisah. Wahuwa malam tudhkar fihin natijatu kal mithali qabla hadha. Dan bermula dianya mafsul nata'ij. Itu kias yang tidak disebutkan padanya kias. Akan natijah. Seperti contoh sebelum ini. Dah sebelum ini. Al-alam mudaghair. Wa kullu mudaghair hadis. Nak sebut natijah. Berarti mi nak sebut natijah ke mutasil. Mi nak sebut ke mafsul. Mi nak sebut natijahnya yang kepejak muka di masura. Nyo ke mutasil nata'ij. Mi nak sebut natijah sama sekali. Nyo ke mafsul nata'ij. Watahkiku annahu yarji'u ilal qiyasil basiti. Dan bermula tahqiq pendapat yang kuat. Annahu sungguhnya. Itu bahawa sungguhnya kias murakab. Itu kembali ianya kias murakab kepada kias yang basit. Bahkan kembali kepada kias yang basit. Li'annahu aqisatun tuwiyat nata'ijuha fi dzikri wahia muradatun fil ma'na. Karena bahwa sungguhnya kias murakab itu kias-kias yang disembunyikan akan natijahnya kias pada sebut. Dan bermula dianya natijah itu dimaksudkan pada makna. Jadi pendapat yang kuat, kias murakabnya kembali sih kepada kias basit. Kalau pergi kias murakab tersusun lebih daripada dua qadiyah, jadi tetap kembali kepada kias basit. Bahkan karena kias murakabnya merupakan kias yang nak sebut natijah, yang gepusam natijah pada sebutan. Lagi bunuh an-nabash akhidun lil mali khufyah wa kullu akhidin lil mali khufyah sari. Kujina natijah an-nabash sari. Tapi gekun julam giban wa kullu sari. Natijah jina. Cuma natijah ji puram wahia muradatun fil makna. Pada makna cuma lafaz saja hana. Wasumiyal awwalu muttasilan nata iji liittisali nata ijihi bimuqaddimatihi bi khilafis tsani. Dan dinamakan akan yang pertama akan muttasil nata'ij karena bersambung natijahnya kias dengan muqaddimahnya kias dengan sebalik yang kedua. Bahkan yang ngefun kebenaran muttasil nata'ij karena mutambung natijah kias dengan muqaddimah. Oleh muqaddimah na natijah, oleh muqaddimah na natijah. Maka jika ke muttasil kebenaran muttasil nata'ij dengan sebalik yang kedua mafsul nata'ij. Oleh nama kias hana muqaddimah. Oleh nama kias hana natijah, hana sebut. Hana mutambung muqaddimah. Aqulu al-mufidu lil matlubit tasdiqi salah satu aksamin. Istiqra'un wa qiyasun wa tamthilun. Aku berkata bermula yang memberi faedah bagi matlub yang tasdiqi, nisbah tasdiqi itu 3. Segala pembahagian terleh istiqra' dan qiyas dan tamthil. Jadi yang memberi faedah bagi matlub tasdi' nyoleh. Yang pun istiqra'. Yang kedua qiyas, yang kelih tamthil. Kiwan istiqra'. Fal awalu maka bermula yang pertama.
Yang pertama adalah istiqra. Huwa dianya yang pertama itu al-istidlalu alal kulli bil juz'i. Kaqaulina kullu hayawanin yuharriku fakkahul asfala bidalili annal farasa wal insana wal himara mathalan kadzalika. Itu menjadi dalil di atas kulli perkara yang umum bil juz'i dengan perkara yang khusus. Seperti kata kita, bermula tiap-tiap hewan itu menggerakkan ianya hewan akan fakka rahang. Akan rahangnya hewan al-asfala yang bawah. Dengan dalil bahwa sungguh kuda dan manusia dan keledai, aku akan sebagai contoh, itu seperti demikian, menggerakkan rahang bawah. Istiqra'-nya dah cari dalil di atas perkara yang umum dengan perkara yang khusus. Dah contoh ji, dah pegah mandum-mandum hewan nyo menggerakkan rahang yang bawah. Dah maju. Menggerakkan rahang bawah. Dah dalilnya khusus. Dah pegah kudai. Dah paju gerak rahang bawah. Manusia rahang bawah. Yang linga-linga rahang bawah. Himar keledai. Yang kekan istiqra. Karena tak istidlal alal kul bil juz. Mencari dalil di atas perkara yang umum dengan perkara yang khusus. Walaupun dah pegah kulu hewan, cuma mendu hewan. Umum. Pada pegah dalil lah khusus. Ika kuda, ika insan, ika keledai. Yang istiqra benar. Wasani dan bermula yang kedua kias. Huwal istidlalu alal juz'i bil kulli aksul istiqra'i. Kaqaulina al-alam hadith wa dalilu ala dhalika annahu min afradil mutaghayyiri wa kullu mutaghayyirin hadithun. Waqad taqaddama dzalika bi ashkalihi. Dan bermula yang kedua itu mencari dalil di atas perkara yang khusus dengan perkara yang umum. Itu sebalik istiqra'. Seperti kata kita al-alam hadis, bermula alam itu baharu. Dan bermula dalil di atas demikian alamnya baharu. Sungguhnya alam itu daripada afrad-afrad yang berubah. Dan bermula tiap-tiap yang berubah itu baharu. Dan sungguh telah terdahululah demikian dengan syakal-syakalnya demikian. Jadi yang kedua kias. Maksud kias ini kias tamsil atau kias mantiqi. Apa ni nak kias? Maksud kias ini kias tamsil. Kias mantiqi. Kias mantiqi dah dalam bait innal qiyasa min qadaya suira. Jadi yang kedua kias mantiqi. Nyo istidlal alal juz'i bil kulli, mencari dalil di atas perkara yang khusus dengan perkara yang umum. Nyo sebalik daripada istiqra'. Istiqra' benar mencari dalil di atas perkara yang umum dengan perkara yang khusus. Sedangkan kias nyo mencari dalil di atas perkara yang khusus dengan perkara yang umum, sebalik istiqra'. Lagi ada alamnya baharu. Alam baharu. Dalil kita, alamnya merupakan afrad-afrad yang berubah. Setiap yang berubah baru. Hai dah pegah afrad berubah, tanya oleh mengubah-ubah dari ubah raya bakai. Dumpu yang dalam alamnya afrad ji berubah-ubah. Maka jika kan istidlal alal juz'i bil kulli. Waqad taqaddama dzalika bi ashkalihi. Dan sungguh telah terdahululah demikian dengan syakal-syakal yang demikian. Jadi kalau pegah likat babak syakal. Ini tentang syakal ji. Wasalithu al-istidlalu alal juz'i bi juz'in. Kal istidlali ala hurmatin nabidi bi hurmatil khamri li jami'i bainahuma wa huwal iskaru. Wa huma juz'iyani min mutlaqil muskiri. Dan bermula yang ketiga tamthil, kias tamthil. Itu mencari dalil di atas juz'i perkara yang khusus bijuz'iyin dengan perkara yang khusus, seperti mencari dalil di atas haram nabith ara dengan haram khamar, dengan jamek
jalan kesamaan di antara keduanya, nabith dan khamar, wahwa dan bermula dia jami itu iskar, memabukkan. Wahuma dan bermula keduanya, nabith dengan khamar itu juz'iyani, dua juz'i, min mutlaqil muskir, daripada mutlak muskir. Yang kelima damsil menjadi dalil di atas perkara yang khusus dengan perkara yang khusus. Lagi ada cari dalil di atas haram nabith dengan haram khamar. Nabith haram, bahkan haram karena kias bak khamar. Karena najami dua, jalan kesamaan. Jalan kesamaan antara nabith dengan khamar. Al-iskar, sama-sama mabuk. Wahuma juz'iyani min mutlaqil muskir, dua juz'i puno, nabith dengan khamar, yang sama-sama mabuk. Jadi mencari dalil di atas perkara yang khusus dengan perkara yang khusus, nyogakeun tamtsil. Wal mufidu lil qat'i min hadhihi thalathati al-qiyasu, dan bermula yang memberi faedah bagi kata pasti daripada ini tiga itu kias. Jadi bunun al-heboh, kias, istiqra, kias, dan tamthil. Yang memberi faedah kepasti cuman kias mantiqi. Sedangkan wa amal istiqra'u wa tamthilu fala yufidanihi. Dan adapun bermula istiqra' dan tamsil itu niscaya maka tidak memberi faedah oleh keduanya. Istiqra' dan tamsil akan pasti. Sedangkan istiqra' dan tamsil yang hana pasti. Apakah hana pasti? Menyebab istiqra' li ihtimali ayyakuna hunaka fardun lam yustaqra' kat timsah. Karena ihtimal bahwa adalah di sana itu suatu farad bagian yang tidak ditinjau seperti buaya. Jadi bunuh istiqra' mencari dalil di atas perkara yang umum dengan perkara yang khusus. Terpegah pemandum hewan menggerakkan rahang bawah atas maju. Terpegah dalilnya dah kuda, insan, himar. Padahal buaya atas majunya rahang atas. Maka hana pasti. Sedangkan tamthil pakan li ihtimal wa annal illata fil juz'iyil mahmuli alaihi ghairal illati fil juz'iyil mahmul. Bahwa sungguh ilat pada juz'i yang mahmul alih yang makis alih khamar, itu bukan ilat pada juz'i yang mahmulnya makisnya udah nabith. Nanti bisa jadi ilat yang nabak mahmul nyokan ilat yang nabak mahmul alih. Ilat yang nabak khamar bijit bak mahmul alih nyokan ilat yang nabak bak mahmul alihinan khamar, sedangkan mahmul nabith. Jadi ilat ji untuk alasan ji bisa jadi ilat yang nabak khamar kan ilat yang nabak bak mahmul bak nabith. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Falillahil hamd.